we can see it said we can use this road by walking only 8 minutes. So it's now it's become more often to see a model like this. But again, that was happened. I was in the Tokyo Disneyland in 2017, and problem again. This area, this model only work on big city, not like my hometown, Palu. This is my hometown. If you see, even now, the model still running just like what happened in 2017. This is the area of tsunami. I will show you the situation satellite image. This is the TVRI station. This is one building that actually have a 2 to 3 story building. So I think this area can be used as shelter. So, but when I say I want to go from here to here, from A to B, it say I have to walk around here and moving around here and around 9 minutes I will safely stay in this building, Dinas Kelautan, fishery institution building there. But what is actually happened in the field, I can show you this one, the route that they asked me to go, but this is actually what happened in the real world. A to B, if we can say A to B, rather than go around here, it's actually still possible to just cross this park and go, and it will be easier, not consuming a lot of time, and people can be safely help, because what happened in Palu is actually different with other case. In Japan, they have 25 minutes before the tsunami struck the shore. In Palu, it's only 4 minutes, 3 point something. It's almost only 4 minutes. So now the problem in Indonesia, tsunami is not like what we know before. Already twice happened. One in Palu, only 4 minutes. The other part is in the Sunda Street. Yeah, Sunda Street. So we need a lot of effort on measuring where we should put the temporary evacuation shelter. And again, evacuation shelter in case of flood, tsunami, will be different with the model in the ordinary like earthquake, disaster. It's different, totally different. So we have to find a good way on predicting when people can go to the nearest shelter, temporary shelter, and how long it will take. Possible, if possible, no more than 5 minutes. So this is what happened after the tsunami struck. You can see all this area, and 100 people died at the time. But for tsunami itself, they say only 437, but I don't believe that because what I know, at the time we have a very big festival in this area, all around the area. But they say only 437. Total is almost 4,000 with the tsunami, earthquake, liquefaction, and others. So that is the problem what I see from our modeling. Why? Okay, we have to evacuate to the nearest evacuation site within 5 minutes.
based on what happened in Palu. Even if it's possible, in 3 minutes we already have to flew already to the reach already the evacuation shelter. So of course, to model this, I try to model this. Okay, why? Okay, but why I try to model this? Because when I after the vacation in Tokyo, when I returned to Kanazawa, my professor already say, okay, now you return here and then start to write your research. At the time, I don't have anything. What I have is actually the modeling, network analysis, network modeling that taught by Mr. Frans van den Bos. I don't know if you also received what he teach us. So when my professor say, you have to start your research. Rather than I teach you to do the research, it's better if you like swimming, you go to the pool and jump to the pool. So I only know things that I bring from IPC, network analysis. So this came up suddenly. The question is how if I want to evacuate the people from the area, surrounding area in the tsunami prone area within 5 minutes. So I have to discuss about the evacuation location, where are they at the time, what mode that they can use. During the evacuation, I think during the tsunami, based on what happened in several areas, I think we saw the earthquake in Palu, for example, cut all the roof. We cannot use bike, we cannot use car or anything else rather other than walk. So at that point, what happened actually? We have traffic jam, road blockade, because the road itself separate. So what I found what I found happening is that people should go walk to the nearest temporary evacuation shelter. So for the transportation mode, I think I will use by walking. For the route, how we predict the route? Of course, the nearest temporary evacuation shelter is better. But how to reach that TS? And then where is the evacuation shelter location? This all should be answered in my research actually from 2017 until maybe in the future. So the real problem what I found in the field, we can see I show you map with sign A, B, C. So now, like Google, they only use existing road. So they not introduce this open field like A, that people actually can walk on top of this field, of course, cross the area, and they can also, the evacuee also can go under the tree in the park like this. And then we have a lot of small alley in Indonesia that did not introduce in the formal map. Even for the map, for the spatial planning map in Indonesia, because we have a different scale. So for the scale of 1 to 50,000, we will not use. We cannot find the small alley like this, which can be safely used by people to go to the nearest temporary evacuation site. So this is actually my hometown, Palu, the study area, and then this, you can see this, the tsunami prone area,
based on the previous research, it shows this area. And what funny is that total the most vulnerable area only consists only 20% of total administration boundary area. Only 20%. But what happened is actually, since we are maritime country, people stay in this area is consists more than 60% of people in this area. So it's very dangerous, very, very dangerous. Okay, what I want to show you that when we use like the Google map that I already show you, if we using only model like that to predict how many minutes people can transfer from their place to the nearest evacuation shelter, it's almost impossible to predict very well since the data is not enough. We have data of existing road is very low because the scale itself. The evacuation route should also be considered in meso or even micro scale, because even for the meso scale, they already actually ask the planner on planning the urban area evacuation route. They already asked, but again the data will not cover enough. Virtual network should mimic. My idea is I want to introduce like virtual network that can predict the route, and then from that we can predict how many hours or how many minutes that they can go safely to the temporary evacuation shelter. The majority of the current network analysis model, like Google, is still rely on existing network map. And then I want to tackling this problem using tessellation virtual road network. What is tessellation virtual network? I think we already know. At ITC we are all learn about flow map. I don't know if you still remember. Maybe the day before me or after me, the software is not popular anymore. But flow map is actually good software that it divides the area into hexagon. But we also know grid is also very popular, and we also have triangle is also very popular. So this is actually the regular tessellation. There are others non-regular tessellation, but this regular tessellation can be walking over large area automatically, easier to develop, symmetric, and less suffer of distortion due to the curvature of the Earth model. So I want to introduce this. Compare the first question is, how if I change this current method, not using the road map, but I just use hexagon or other tessellation model. So the first question I answer like this. This is current existing or the standard method, which only using existing network. I want to compare it with these 3 types, and then all 4 types I will compare to the real situation in the real world. This is the method that I use. Develop 3 type of tessellation: triangle, grid, hexagon, and then the existing route I want to compare. I introduce the origin destination. Origin is the origin point is where the evacuee. The evacuee actually I use the 200 point randomly created to mimic the position of the evacuee, and then I choose 16 building.
as the evacuee. The 16 building is actually, I believe, strong enough to against the earthquake and the tsunami. And then I introduced, one is the existing road network method using only road, grid method, hexagon tessellation, triangle, and then I compare this. I applied in the study area. I use 20 meter the radius in circumscribes because the average of the parcel length is 20 meters. Okay, then this is the result of the OD, origin, red triangle, destination is blue circle, and then this is the 16 building that I think will have a strong structure during the earthquake. And then because 200 root it's already too much, and then I only select the most different 25 most different route for sample that I can more detailed drill what happened in that model. So what I found is that out of 25 route, only 4 times the existing, like Google do, is very close to reality compared to the tessellation model as a virtual root. But the other 25 root are mostly similar to the tessellation that I proposed. So you can see this is the real world, the straight line here, and then this is the existing, the model, the Google model, like this. So you can see how the deviation very spread very far away. So the first question is actually already answered, that okay, it's possible to use tessellation to replace the real road network. And then I produce a journal on that matter. So I say it's already in Japan, but they have in English model. It's from Architectural Institute of Japan journal. And now I came up to question. How if, okay, sorry, before that I also came up to realize that actually compared to the other, the hexagon tessellation so much better performance to the other. So in the next phase, after I produce that journal, now I ask, how if I combine the tessellation model, especially the hexagon, into the real, combined with the real model, the Google model, the standard model. Okay, what is actually happened? Why the result of the tessellation much better than the result of the standard model is, I will explain later. So this is the second question. How if I combine the hexagon tessellation compared with the standard model that Google use? Okay, this is the procedure. And then I again preparing the network data. This is only using the existing road model that I will compare as one model. This one is the tessellation model that I combine with the existing road, this as the second model. And then of course the real world model, I want to combine 3 of them. I want to compare 3 of them.
And then this is the result, the OD, because we, from the previous model, at this time I only use 15 destination point as TES, and I also use 20 origin, evacui origin. And then what happened is, when we see using existing road network model, this is the distance in meter that we can count. The route 1, route 2, route 3, route 4 until route 20, we can see the result only using existing road model. Using the combination which I propose is, we also have the result. And then real world, what happened in the field is actually like this. So I can compare this result, and you can see that this result is quite good, I think, because you see this blue one, the real world model, what happened in the field. This red one, the combination model. This one, existing model, it's used by Google, and we can see almost all the model shows that using combination of existing model and world model, existing model and tessellation is give a very good performance. Okay, we can see out of we have we can see out of 20 route, what I found only route 7 and 20 show very good, a very different result. For example, you can see in route 20, the origin of the person here in the Google model ask the person to go jump to this route and go here, go to this TS7, front of TS7, and jump to the building. While my model is so here, exactly the same with what real world result. But other than that, I have also problem here. My model, so I have to cross this building and then go to this TS9, while the real thing that they should do is actually using this. And then how about the other? For the Google model, it going through this and then jump to this building. So only this so different in time. So overall funding from all 20 route, only route 7 show the weakness of this method. So out of 20, only 1 show the weakness. 19 routes show the result much closer to the real world condition. It means 95% of my result show that my proposed model is can be accepted. This research concludes that the combination virtual network model produce a better result. And then another thing is to consider is evacuation planning, is test distribution to serve the maximum area within 5 minutes. So planning the TS is also challenging. Actually, I already done some. Okay, for that result, I also produce one journal. Resolution virtual network on evacuation distance in IRS-PSD journal. Then now, okay, that finished. But in the future, I will answer this. Actually, we already done something to how to share the location of TAS.
but it's still in the process. I hope at the end of this year or next year we will produce another journal based on this finding. And then, okay, what actually his number is, this is the victim of Aceh tsunami in 2014. This is the victim of, 2004. This is the victim of tsunami in Japan, 2011. Then this is, they say, 37 victim of tsunami in Palu, but I don't believe that, sorry. And then, okay, based on the data, we have almost 200,000 people can be safe if we can plan the TS and the route in a better way. Okay, thank you. But another discussion is actually about Indonesian urban planning guideline only show generic evacuation method. What we have in the guidelines only show the generic. What happened? It's actually they only predict for not temporary evacuation shelter, but tempat evakuasi air. The evacuation center, evacuation center, which lead a problem when flood came, when the tsunami came, when people go to the area by walking or even by car, they will crash with water, with flood or with tsunami. And then if you remember what happened in Sunda Strait, that they built this beautiful building, they call it a temporary evacuation shelter, but during the tsunami they cannot reach it because abandoned. On this empty building like this, it's used by people to throw their garbage, people to do something that they shouldn't do, and then during the evacuation, this building is useless. We now we are also doing some research on this, how to improve. We learned from what happened in Japan, quite good model that they developed, and now actually me and my friend now promote the TS and PS route guidelines to the Ministry of Public Works. I hope they will use this the model that can be save people in the future. I think that's for my presentation for today. Thank you. Thank you, Pak Rifai. Thank you for your very interesting presentation related to our hazard area in Indonesia. Okay, now I'd like to give a time for audience to ask. You can ask in Bahasa or in English. That's okay. I open for the question, please. Ada pertanyaan, silakan. Mau beri dalam bahasa Indonesia boleh. Boleh nanya dong? Ya, silakan Pak Sumargana. Siap, Kang. Pak Rektor, saya nanya, itu implementasinya itu nanti apakah di lapangan mau pemasangan arah atau perbaikan jalan untuk mencapai lokasi yang terdekat itu, atau gimana implementasi akhirnya itu ke infrastruktur? Terima kasih, Pak Rektor. Saya langsung jawab. Ya, silakan langsung jawab aja. Oke. Implementasinya yang kenyataan di lapangan sekarang, apa yang saya temukan agak lucu sebenarnya menceritakan borok sendiri, tapi ya kenyataannya seperti itu. Di beberapa lokasi yang ada di Palu itu, sign evacuation route itu justru tabrakan dengan sungai, maksudnya tabrakan dengan sungai dan kadang melawan arah
ketinggian karena jalannya itu agak menuju ke bawah. Contohnya ya di daerah Bumi Bahari kalau di Palu, kalau kita ikuti arah itu, maka di tengah perjalanan orang yang melarikan diri mengikuti tanda itu akan dihantam sama ombak. Begitu juga yang di panjang sungai. Ada orang disuruh lari menyisiri sungai. Memang betul ke arah lebih tinggi, tapi pada kenyataannya tsunami ketika ada air, ada sungai, maka itu adalah jalan tolnya. Jadi tidak akan selamat. Jadi apa implementasi yang kami ini? Yang pertama kami mencari dengan bisa menghitungkan dalam waktu 5 menit orang kesempatan jendela untuk menyelamatkan diri dalam waktu 5 menit, maka kita bisa tahu di mana harus diletakkan temporary evacuation shelter-nya. Jadi kalau kita sudah bisa menentukan, oh di sini temporary evacuation shelter-nya, di mana ditaruh sign evacuation sign-nya. Jadi implementasinya mungkin seperti itu. Bagaimana kita menemukan lokasi yang ideal untuk TS dengan menggunakan model yang menyerupai kenyataan lapangan untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Itu barangkali. Terus untuk TS itu sendiri, untuk di saat ini yang kami sementara godok itu berbeda dengan Jepang. Kalau di Indonesia seperti di Aceh, kalau kita lihat bacaan tulisannya Amin Budiarjo, senior itu Amin Budiarjo, dia bercerita tentang jalur-jalur, bukan jalur evakuasi, tapi tempat evakuasi. Bagus sekali. Sayangnya tempat evakuasi itu sama seperti yang di Selat Sunda, itu hanya seperti gedung yang tiba-tiba nanti akan ditinggalkan. Pada saat bencana itu sudah penuh sampah, penuh dengan, mohon maaf, alat kontrasepsi, karena orang gelap kan, ya, seperti itu. Dan tidak bisa dipergunakan, terblok dengan barang-barang dagangan. Itu yang tadi ini. Nah, yang kami usulkan untuk ke depan ini, untuk belajar dari Palu dan Banten, kami akan menata seperti kalau Jepang itu semua sekolah dasar mereka itu dari SD dan SMP itu bangunan lain boleh rubuh, tapi sekolah dasar tidak boleh rubuh. Karena disitulah shelter. Cuman bagusnya Jepang, shelternya itu sudah temporary dan selamanya. Maksudnya yang lama dan cepat. Karena diatur berdasarkan itu tadi zonasi sekolah. Jadi semua orang di situ di Jepang pasti akan tahu. Nah, yang di Indonesia mungkin sulit. Jadi kita mungkin mencari infrastruktur milik pemerintah, infrastruktur sosial dan pendidikan itu. Kalau sekolah berarti dia harus diperkuat. Jadi pada saat tidak dalam keadaan tsunami, dia bisa dipergunakan untuk kegiatan sekolah. Kalau dia di kantor kelurahan, pasti ada kantor kelurahan di setiap kelurahan. Kita akan buatkan bangunan yang lebih kuat hingga pada saat tidak digunakan, tidak ada bencana, kantor itu akan dipergunakan sebagai kantor untuk pelayanan masyarakat. Tapi pada saat bencana, mereka bisa naik untuk sementara selama mungkin 20 menit sampai 1 jam sampai air turun ke lantai 2, ke lantai 3 atau ke lantai 4. Itu yang sementara kami susun dengan teman-teman. Itu barangkali Kang Nena. Oke, mantap. Mantap ya. Itu satu tantangan bagi planner nih dalam membangun, mengintegrasikan antara infrastruktur apa istilahnya FASUM ya, fasilitas umum dengan antisipasi kebencanaan ya. Jadi kalau misalkan tadi yang diceritakan gedung yang dibangun walaupun bagus, tapi kemudian tidak bisa digunakan pada saat diperlukan, nah itu juga
sia-sia gitu kan ya. Dan ini adalah masalah nyawa orang kan, dan jumlahnya besar gitu, itu yang sangat mengerikan di situ. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang hadir? Silakan. Saya tadi melihat ada pendekatan baru ya, tapi itu untuk sebagai base map-nya tadi maksudnya base map itu apa? Base map yang sudah kita punya dari misalkan dari BIG atau pakai base map-nya yang internasional punya gitu kan, itu kan sudah ada perbedaan ya. Gimana tuh kira-kira Pak Rifai? Ya, untuk base map yang saya gunakan kebetulan untuk RT RW berarti yang memang kita kembangkan sendiri. Sedikit agak menyedihkan karena kalau kita bicara base map yang disediakan oleh BIG itu belum merata. Kalau di Jawa itu kan sampai skala 125.000. Ada ini lebih detail. Kalau di kita kan pasarannya itu 150.000. Tapi katanya mereka sudah mau buat skala untuk Sulawesi itu katanya sudah mau buat yang di kota-kota itu sampai skala 110.000. Tapi sampai saat ini saya belum lihat. Yang kedua untuk Kalimantan kayaknya masih 50.000. Begitu juga Papua. Makanya dengan model ini sebenarnya bisa untuk membantu daerah-daerah yang belum memiliki base map yang detail itu untuk bisa memprediksi, setidaknya bisa memprediksi jarak dan waktu. Ya, soalnya saya juga pernah dengar bahwa untuk khususnya Palu ya, itu sedang dibuat yang 1:10.000 ya. Tapi apakah itu sudah selesai atau bahkan apakah itu sudah dimulai atau belum, nggak tahu juga saya. Berita terakhirnya soalnya selalu tersimpan dalam laci, jadi kurang kelihatan gitu ya. Oke, yang teman-teman lain ada pertanyaan? Yorian, you have a question? No? Itu Pak Irawan udah ngacung. Oh, Pak Irawan. Oke, silakan Pak Irawan. Saya nggak lihat tangannya tadi. Silakan langsung aja. Terima kasih. Langsung ya? Iya, silakan. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Rifai Mardin atas sangat komprehensif rutenya. Ini menarik Pak, karena ternyata kita semua prone terhadap tsunami ini, dan sebagian besar saya lihat daerah suaranya kurang jelas nih Pak. Membuat halo ya. Halo. Ya, baru ya. Terima kasih Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Karena I'm just curious about in your model. Are you also include other parameter other than physical parameter to your analysis, such as social, educational background, or economy or cultural? As it might affect the robustness of the model. Itu barangkali yang pertama. Terima kasih. Thank you. So for the parameter, I only consider the physical, not yet. So I only use the mathematical model for predicting people. The logic is based on the idea that people will go to the nearest temporary evacuation. So not yet considering the social aspect or economic aspect, not yet. But of course, in the future, maybe we will go into that field. But for this moment, we only considering the mathematical model, physical distance. And then I agree with you that almost all Indonesian city, almost all the biggest city in Indonesia, I think Bandung not included, of course, very far. But almost all major cities very prone to tsunami, and then what happened, like in my presentation, I say that
our guideline only show how to do during the disaster, but generic disaster, not special disaster like tsunami. So I agree with you. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? I hope that in your postdoc that you have to verify. Yes. And jump to discussion. I hope that in your next postdoc you have to include the social and economical aspect to your model then. Yes, of course. We already considering on that matter actually. Even in the when we present the research with the professor from China, they also say that this is only mathematical model, not yet the social, not considering the social aspect and economic or whatever. But he also admit that physical for this case is playing major role. But in the future, of course, we will introduce. That's why we already start actually. One of my students in Tadulako University is starting to do the research, so it will be part of our next paper for publication. Ya, saya pikir ya. Happy to hear that. Ya, terima kasih untuk Mas Afwan. Saya pikir tadi memang menarik sekali social center ya. Kita bisa memperhatikan bahwa seperti misalkan kalau di Jepang tadi kan diceritakan sekolah ya, bangunan sekolah itu menjadikan salah satu shelter ya, health shelter. Tapi kalau untuk di Palu saya lihat mungkin bisa dimulai dari itu bangunan mall gitu ya. Kan ada beberapa mall tuh di pinggir laut ya. Jadi mungkin dari sana bisa pada saat dia rebuild, pada saat dia dibangun kembali itu ada satu area yang menjadikan tadi shelter tadi. Mungkin seperti itu ya. Terus juga saya lihat ada beberapa saya waktu ke Palu tuh tahun berapa ya, 2017 kalau nggak salah, udah agak lama. Saya juga lihat ada beberapa wilayah yang di pantainya itu yang memang bangunannya tuh di sisi antara jalan dengan air laut gitu ya. Nah itu kan sangat bahaya kan. Tapi apakah sekarang setelah tsunami, apakah di sana tetap dibolehkan untuk dibangun kan? Itu juga jadi mesti kita perhatikan juga kan. Karena mereka sudah kesempatan untuk selamat itu bisa dikatakan nol gitu ya kalau misalkan ada tsunami gitu ya, ada tsunami berulang gitu ya. Mungkin model ini bisa nggak dibuatkan juga restricted areanya gitu lah. Jadi daerah yang memang tidak mungkin lagi diselamatkan kalau terjadi bencana, jadi ya tidak boleh dibangun apa-apa gitu ya. Jadi di sana benar-benar tidak boleh dibangun. Ya, jadi memang agak menarik untuk kasus di Palu itu sudah ada ditarik garis 100 meter dari tepi pantai, itu sama sekali tidak boleh dibangun. Pertanyaannya, jika itu tidak boleh dibangun, kira-kira apa yang akan muncul di sana? Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa akan. Jadi begini, ada pertentangan asik ini sebenarnya antara bubur yang dikocok dengan bubur yang saya kebetulan agak berbeda dengan teman-teman yang lain yang bilang tidak boleh sama. Saya di posisi yang seperti mall, mereka bilang harus dibongkar karena itu 100 meter dari tepi pantai. Dan itu ribut karena satu punya uang, satu punya aturan. Dari pemerintah punya aturan bisa mengejar itu, sedangkan yang dari pemilik modal dia punya kekuasaan di uang. Saya sebenarnya 50-50. Kalau sebenarnya kita kosongkan 100 meter, ini pendapat pribadi saya.
harus diteliti dulu sebelum bisa dinyatakan benar atau tidak. Tapi kenyataannya kalau kita kosongkan daerah itu, mau tidak mau pasti akan ditata kembali. Kalau kosong begitu saja, itu mengundang jin. Kalau buang anak jin, berarti akan ada taman di situ. Kemungkinan besar akan ada taman. Dan pada saat ada taman, berarti akan ada orang yang datang di situ. Orang lagi ya, betul. Nah, pada saat bencana, ada orang di situ. Apa yang harus dilakukan? Itu tadi. Saya sebenarnya simbiosis mutualisme. Kalau memang ada yang mau bangun, silakan. Tapi dengan syarat, dia jadikan sebagai temporary evacuation shelter pada saat bencana. Orang bisa pergi makan, tapi pada saat bencana, tsunami khususnya, bisa naik ke lantai 4, naik ke lantai 5, lantai satunya itu dibuka biar air bebas lewat, tidak Oke, ya, langsung Jadi, ya, nggak ada penahannya ya. Iya, jadi itu yang perdebatan kemarin di sini. Itu juga yang buat loan dari luar itu, kita kebetulan dapat bantuan dari JICA, mereka katanya buat peta 1:5.000. Oh, menarik ya. sekali. Terus pemerintah lewat perencanaan nasional Bappenas itu punya rencana sendiri dan tabrakan. Itu tadi ada yang mau diaduk, ada yang mau sendiri-sendiri. Akhirnya salah satu pihak si JICA, mungkin tidak bagus kalimatnya kalau saya bilang ngambek, dia tidak mau keluarkan karena itu tadi Ketidakjelasan tadi. ya, dan kita kan memang unik sekali. Apapun diperdebatkan, biar hal-hal yang sederhana sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik, tapi harus berdebat dulu. Itu barangkali. Itu pelajaran dalam mengungkapkan pemikiran sebetulnya. Iya. Demokrasi katanya. Oke, apa namanya? Ada kalau model tadi ada kaitannya dengan likuifaksi nggak ya? Karena kita nggak tahu kalau likuifaksi itu lokasinya bakal di mana, peronnya tuh di mana gitu. Itu mohon maaf karena memang likuifaksi hampir setiap gempa terjadi likuifaksi. Mau di Jepang, mau di United States, di benua Amerika, pasti terjadi likuifaksi. Tapi baru kali ini likuifaksi yang begitu masif. Kami punya peta, saya pernah dibisikin begini, tahun 2014-2015 saya dibisikin, kami pemerintah kota itu punya peta rawan likuifaksi. Jadi sebelum kejadian likuifaksi, pemerintah sudah ada, dikerjakan oleh konsultan. Terus saya bilang, sini saya coba bantu teliti. Oh ya, silakan hubungi konsultannya. Saya curiga konsultannya ragu mengeluarkan itu, karena itu likuifaksi ini sesuatu hal yang baru kan, ilmu yang baru. Jadi mereka takut mengacaukan tata ruang, mengacaukan persepsi orang, menimbulkan masalah. Jadi ditunda terus. Nanti sudah terjadi likuifaksi baru mereka share. Ini loh penelitian kami kan. Kenapa tidak dari dulu? Tapi ya saya akui bahwa likuifaksi ini baru. Baru kasus di Palu ini yang begitu masif. Jadi betul. Pribadi pun belum bisa memprediksi yang mana. Belum ada orang yang bisa memprediksi karena parameternya itu masih sederhana sekali. Air, jenis batuan, jenis tanah, bahaya goncangan. Kita tidak bisa, betul kita bisa permukaan air itu berapa meter, bisa kita tahu pasir itu bagaimana. Tapi pada kenyataan Kota Palu hampir semua itu memiliki permukaan tanah yang permukaan air ya agak beragam-ragam, tapi yang sama dengan kasus di Balaroa, sama dengan kasus yang di Petobo itu banyak sekali. Tapi kenapa cuma Balaroa dengan Petobo? Itu yang belum bisa kita bisa. Saya belum masuk ke situ, belum berani. Terima kasih. Kalau Pak Somargana dari sisi geologi gimana Pak Somargana? Mungkin sudah pernah belajar geologi. Ya, yang tentang apanya? Tadi likuifaksi, kenapa tidak semua daerah di Palu itu
ini jadi menyimpang dari tsunami. Tapi oke, kenapa tidak semua daerah di Palu itu mengalami hal yang sama dengan daerah-daerah yang parah-parah tadi? Ada 2 atau 3 daerah parah tadi. Saya juga bukan ahli itu, tapi kalau lihat dari Pak dulu Rofiki almarhum, dia melihat bahwa di atas itu ada zona masuknya air ke yang jadi bidang gelincirnya kayak gitu, sehingga jadi shaking itu hanya di daerah sana saja. Tapi kenapa di tempat lain tidak terjadi, saya juga nggak begitu. Kalau yang di ujung landasan itu apa tuh, Pak Rifai? Daerah apa namanya? Di ujung landasan? Itu Petobo. Itu yang Petobo. almarhum Pak Rofiki cerita bahwa ada saluran air di atas. Ya, betul ya. Yang mengalir, airnya itu masuk lewat celah-celah, airnya mencair, likuifaksi itu. Tapi di kasus di Balaroa tidak ada seperti itu. Jadi masih sulit untuk mungkin ahlinya sudah bisa menebak, tapi kalau untuk belum populer sekali, jadi saya belum mendapatkan pengetahuan yang mana sebenarnya yang sangat berpotensi. Kita belum menemukannya. Kalau Balaroa itu kan yang ada Perumnas ya? Ya, Balaroa itu yang Perumnas, yang paling banyak. Ya, saya pernah melihat satu data tentang pengeboran ya, data pengeboran itu untuk keperluan studi likuifaksi juga. Itu di daerah tadi Petobo tadi ya. Daerah Petobo itu ada pengeboran sedalam 100 meter. Nah, sedalam 100 meter itu lapisan itu pasirnya macam jenis pasir, saya nggak hafal. Kemudian dia sampai ke batuannya itu di kedalaman 95 meter, itu baru masuk ke batuan kerasnya. Kemudian air di permukaan, air sumur itu 20 meter. Jadi rata-rata air sumur penduduk di situ 20 meter. Artinya adalah 95 dikurang 20 jadi berapa? 75 ya. Nah, 75 kedalaman itu merupakan pasir. Artinya di sana pasir yang berisi air. Tadi kalau misalkan yang diceritakan tadi ada air masuk di daerah Petobo itu kan. Jadi sedalam 75 meter ketebalan itu isinya adalah pasir yang artinya air di sana. Nah, itu yang menyebabkan daerah Petobo itu sangat rawan. Mungkin di sisi atau lagi apa namanya tadi yang perumahan, daerah perumahan. Balaro, Petobo dengan Jonohoge. Nah, kalau Balaro saya kurang tahu tuh. Karena tergantung peta likuifaksi kan tergantung hasil bor ya. Bor bisa kita lihat. Nah, itu saya kurang tahu. Kalau Petobo itu memang bayangkan 75 meter kedalaman 75 meter itu pasir, otomatis di sana air. Betul. Jadi apapun yang ada di atasnya pasti akan tenggelam atau terbawa seperti di permukaan air gitu ya. Saya kebayang. Kalau misalkan, tapi itu satu hal yang memang tidak pernah kita duga ya. Kejadiannya begitu mengerikan gitu kan. Mungkin kita saat evakuasi pun kalau ada tsunami itu yang ada di benak kita juga kemana kita lari gitu kan. Nah, apakah dari model yang dibangun tadi bisa dibuat semacam aplikasi ya? Aplikasi kita kan sekarang sudah dunia handphone ya. Apakah bisa dibuat aplikasi yang kalau orang bawa itu kemudian tahu, oh saya harus kemana gitu. Asumsinya adalah internetnya nggak putus saat itu. Ya. Kira-kira bisa nggak ya dibawa ke sana ya, aplikasi yang kita buka begitu ada gempa, oh kita saya harus lari ke sini karena tsunami kemungkinan datang gitu. Bisa nggak dibawa ke sana dari model tadi? Harusnya bisa. Itu kemarin masukkan di mata kuliah. Jadi kerjasama dengan teman-teman di Fakultas Teknologi Informasi bikin aplikasi evakuasi seperti itu, jalur evakuasi. Namun juga agak ribet kayaknya pada saat gempa, orang sudah tidak pikir aplikasi lagi. Orang pikirnya melarikan diri secepatnya. Nah, itu yang kalau di kasus-kasus yang kemarin itu orang lokal, maksudnya yang penduduk asli di situ pasti tahu di mana bangunan tinggi karena tiap hari mereka di mana jalur, di mana ini pasti mereka tahu. Yang memang agak sulit
ini yang pendatang, yang penduduk yang Pendatang. ini. Makanya itu tadi yang Pak Sumargana Lena bilang, kalau di situ kawasan wisata, terus orang dari gunung tiba-tiba turun di situ, terus bencana dan di situ betulnya signage itu. Sayangnya signage kita belum maksimal lah, belum ramah terhadap nyawa gitu. Jadi signage-nya itu yang perlu di dan informasi sama seperti kalau yang di Jepang itu yang saya alami, bahwa setiap anak sekolah itu mereka triwulan kan, tapi setiap tahun itu mereka setiap tahun itu ada 2 kali orang tua diundang karena sistemnya zonasi, diundang untuk datang ke sekolah menjemput anaknya sekaligus dengan drilling. Jadi kalau ada bencana begini. Yang menarik sekali, saya lihat sudah dibuat situasinya menakutkan, orang harus secepatnya lari, tapi anak-anak ini lari dengan antri. Tawa. Oh, antri. Mereka ngantri. Okay. Karena itu bahaya ternyata kalau kita memburu waktu, tabrakan di pintu itu bisa membuat orang lebih ini. Jadi itu luar biasanya, mereka ngantri, lari dengan ngantri gitu. Itu menarik. Nah, itu untuk yang orang lokal karena zonasi. Nah, untuk yang orang luar itu tadi peta-peta itu sudah jelas. Umumnya setiap daerah itu sudah ketahui ancaman paling bahaya itu apa semua. Maka shelter ini sudah ada logonya, hanya menerima ini. Shelter ini. Kalau Anda butuh shelter lain untuk bencana yang lain, Anda lari ke sini. Jadi ada signage seperti itu di hampir setiap tempat. Itu yang saya lihat. Ya, saya tadi mendengar tentang drilling ya. I remember once in ITC I have a fire drill, and everybody have to go out the building, right? And we have a gate. I don't know what the function of the gate, but maybe for localize the fires, maybe I don't know. And we have to go down by walk, not by a lift, by walk. Just go down and we go out. Yeah. When I have that experiment, so that's very very nice. I mean, we have to aware where we are, right? So when we are in the building, we have to aware about the fires, about the hazard at the start. But when we have a house, or we stay close to the coastal, so we have another mindset, how to run, how to exit from the, for example, for the tsunami or for earthquake or liquefaction. Ya. Ada pertanyaan dari yang lain? Silakan. Atau ada? Kebetulan saya pernah ke Palu beberapa kali, bukan ke Palu ya, tapi ke kota Palu. Sebelum kejadian ya Pak Rifai, sebelum kejadian kemarin itu, karena saya sedikit banyak saya belajar dari Pak Sumargana tentang geologi ya. Saya lihat memang kota Palu kan berada di atas sesar ya, benar-benar dia di atas sesar ya, plok gitu di atas sesar. Jadi dalam pikiran saya begitu saya mendarat di kota Palu itu, mudah-mudahan saya tidak mengalami bencana. Iya betul, itu benar ya. Itu. Saya berapa kali ke kota Palu ya? 1, 2, mungkin sekitar 3 atau 4 kali gitu ya. Yang terakhir tahun 2017 kemarin itu. Jadi begitu saya sudah naik pesawat, sudah take off, alhamdulillah saya bebas gitu ya. Dalam hati itu udah lega, saya nggak mengalami sesuatu di sana. Karena tadi bahaya geologi kan kita nggak tahu kapan pun bisa terjadi gitu. Kebetulan begitu kejadian kemarin di Palu, dalam hati saya, nah ini yang saya takutkan terjadi juga gitu ya. Jadi memang nekat nih orang Palu masih di sana aja.
Okay. totally agree with you. If I have a map that show how Sulawesi consists of from three individual island during the Pangea era. Yeah. I learned it from ITC. So it combining these three big small island into one big island, and the good news is that when it connected, actually it connected in Palu. So we have two Palu, West Palu and East Palu. So actually the river in the middle is actually saya bukan ahli, I'm not geologist, but based on the map that shown internationally and how Sulawesi merged into one big island, I saw that it's actually it merged in Palu. So Palu River is actually the border between one old island and the other old island. So what we have Patahan Palu Koro, mungkin saya mohon dikoreksi Pak Sumargana sebagai ahlinya. Tapi kalau saya lihat peta-peta itu seperti itu. Palu itu tempat ketemunya dua pulau tua ini, dan Sungai Palu itu terbentuk ya karena itu adalah daerah yang paling lemah karena ini, dan Patahan Palu Koro itu kan di Sungai Palu. Itu yang sempat saya lihat-lihat kalau di peta. Jadi kalau dibilang kami sebelum bencana, sebelum saya berangkat ke Jepang, kalau gempa itu kami biasanya coba 5 skala Richter, karena Palu in 3 months we will have on around 500 tremor. Oh. In 3 months we will have 500 tremor. So if only 5 Richter scale, we will say hanya 5 skala Richter. Tapi sekarang Pak beda banget. Begitu gempa langsung lari karena kita memang masih trauma. Betul. Ya. Jadi tadi Mbak Jorlen angkat tangan tadi kayaknya. Oh ya. Jorian, you have something to say? Well, anyway, I want to thank you for your amazing presentation. I think it's a very practical solution, and it might save a lot of lives. The power Google Maps has by giving a route. I mean, I do it. We go on holiday tomorrow, and I say Google Maps and see, okay, what is the fastest route? But looking at this, seeing how many lives it can be saved by your model, and I'm really curious how it will be developed and hopefully implemented, especially in cases of disaster, because when you can save lives, any life is important, of course. Of course. I did wonder, maybe it's a really stupid question because it's not my topic, but you said in your area and in another area you only have 3 minutes for the evacuation in case of a tsunami. Why is it the difference between certain parts of the country? Why is it quicker in Palau instead of in other areas? Is it due to geographical differences? I think it's because the geological problem. I think Mr. Sumarganalena can explain maybe what happened. But what happened is actually in the tsunami, what I know, that the tsunami from what happened in Indonesia twice, Sunda Strait and Palu Bay, is not actually because the earthquake itself. So in Palu case, after the earthquake, the earthquake will never make any tsunami, because it's in the land. The model also show that
it's vertical, it's not horizontal. Maybe Mr. Sumargana can explain about that. But actually, it's become a trigger for another landslide under the sea. So not because the source of the earthquake itself, but because the earthquake make a landslide under the sea, which nobody know, and it's very close to the city center. That's why it's only need 3 minutes and 58 seconds until it reached the shore. While in the case of Sunda Strait, the earthquake, there is no mountain eruption can make a tsunami. But what happened is actually when Krakatau The landslide. Mountain, the part of the mountain goes to the sea and make a very tsunami. Yeah, and then this is the first case we know can happen, because traditionally we will think that the tsunami came from the earthquake itself. Maybe Mr. Sumargananena can explain more on that. No, I'm not expert of that. But based on the story from Dr. Marina, that when tsunami happened in Palu, there are multiple tsunami, because the wave is reflected from north side to south side, something like. Okay. Interesting. Thank you very much. And maybe it might be interesting for next academic year for some ITC MSc students to do help you on some research on that, because I think it's a very practical model. So you might be able to work something out with some stuff. I don't know. We can check if there are possibilities for that after my summer recess. Yeah. Yeah, I think Dr. Rifai can help us for the future. Suara Pak Rifai putus-putus. So responsible to give. Okay. I learned the network analysis from ITC. So it is my pleasure and my responsible to share it back to my alma mater. That's good. That's good. Indeed. Well, I will have my summer recess as from this weekend, so I will be away for 3 weeks. But in August, I'll be back in office, so we can discuss and see who we can talk to, and see if there are possibilities for MSc students to do some research. Maybe this year or next year, we will see. I don't know how the program is already filled, especially now with the COVID crisis. I'm not sure how it will go next year, but we can always talk and see what we can do, because I think it's a perfect example of making the knowledge learned at ITC into practice, and that's right. To save lives and make an impact. So I think that is something we really should work on. So thank you. Okay. Thank you. So happy holidays for Yorian. Happy Oke, ada pertanyaan dari teman-teman lain? Dari Bu Dekan UPI. Iya betul. Tangannya sudah. Silakan Bu Dekan. Bu Rektor, Bu Dekan. Apakah suara saya terdengar? Sangat jelas. And loud. Thank you very much. I'm very sorry for late joining the conversation, but I really enjoyed the discussion afterwards. Maybe my question is not really related to the model that you presented earlier, but I'm very much interested in when you mentioned something about people cannot build their homes or their places 100 meters from the shore. So I was wondering,
what happened with their right of land or their property right on those area affected by that land use zone. You cannot build 100 meters from the seashore or something like that. Is there any best practice of transferring the land right to other area, or maybe I don't know, the property or the land property is bought by the government and then they got the money to buy in someplace else? Can you elaborate in details about that, Pak Rifai? Thank you. You're such an urban planner. Okay, Doctor. Okay. We have a best practice actually. Not even before the earthquake happened in 2018. I still remember in 2000 we have in the kami ada pengalaman di tepi pantai itu tahun 2001 kalau tidak salah, itu kan menjadi kumuh, slum, it's become slum area. There is no problem on earthquake. I mean, nobody think about earthquake at that time. Nobody think about the tsunami. It's 2001, and then but the government say the area will become slum because people stay there. Yang penting bisa survive. Maka pemerintah daerah waktu itu saya turut serta ikut dengan pemerintah melakukan penyuluhan, melakukan perencanaan untuk merencanakan kawasan itu dan memindahkan masyarakat. Bagus kalau menurut saya pengalaman itu bahwa tidak ada yang menolak. Jadi ada diskusi yang dibangun sebelum mereka dipindahkan, diskusi itu sudah dibangun dari awal. Dan kalaupun ada yang menolak, bukan menolak karena ini, hanya karena ketakutan saja. Takut mereka seandainya mereka ini. Namun pemerintah selalu menemani dan dicarikan tempat di Layana, daerah Layana. Nah di daerah Layana ini dilakukan land clearing, terus sudah ditata parselnya, jalan-jalannya itu sudah ditata tanpa ada bangunan. Pemerintah waktu itu membantu bahan bangunan, dan mereka bisa membawa sisa-sisa material bangunan mereka. Jadi mereka membongkar sendiri, bangun ke sana dan dibantu oleh pemerintah dalam bentuk barang dan uang. Jadi mereka membangun sendiri. Itu cukup berhasil. Bagus sekali. Nah, kalau kasus yang ini karena diambil alih dalam keadaan darurat, diambil alih oleh pemerintah pusat, khusus untuk likuifaksi dulu. Karena likuifaksi, saya pikir ini kesempatan yang bagus sekali karena orang takut kan kalau bicara bencana di depan mata mereka, in front of their eyes, they can see their neighbor drowning, their neighbor dying. So they are very afraid. Place. So government, the central government give houses, and jadi mereka pertama dibangunkan hunian sementara karena mereka sudah takut dengan rumahnya sendiri. Terus sambil menunggu huntapnya selesai. Alhamdulillah. Ini tinggal 400, sudah ada berapa ratus rumah yang selesai. Jadi setelah Lebaran kemarin sudah pelan-pelan orang berpindah. Itu khusus untuk daerah yang red zone. Red zone itu yang tsunami, likuifaksi, dan daerah patahan. Daerah patahan itu sekitar 10 meter itu di buffer. They cannot build anything now. So the government give them free house. Terus untuk rumah-rumah yang di zona kuning hancur, pemerintah hanya memberi bantuan kalau rumahnya 50 juta, kalau dia hancur sedang 25 juta, rusak ringan itu 10 juta.
Dan mereka diberi kesempatan, khusus yang rusak berat itu diberi kesempatan. Kalau mereka tidak mau membangun di situ lagi dan mau membangun mau menerima huntap, silakan mereka. Dan yang asiknya, tanah yang mereka miliki itu tetap atas nama mereka. Jadi mereka dapat tanah dihuntap, rumah dihuntap, tapi mereka juga akte tanah mereka yang asli itu. Nah itu yang sementara dicarikan jalan, seperti di Petobo, di Petobo mau diapakan lokasi itu, karena itu milik rame-rame kan, land sharing atau apa itu belum nih. Yang penting sekarang pemerintah saya lihat membantu untuk secepatnya mengamankan yang masih di Huntara. Jadi itu kebijakan dan saya pikir cukup menarik sebenarnya kalau dilakukan studi lebih lanjut. Terima kasih Ibu, sudah hilang Ibu Dokter. Oke, terima kasih. Sedang holiday juga. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kita masih punya waktu 2 menit. Ada lagi? Boleh. Ya, silakan Pak Sumardan. Terima kasih. Maaf tadi sinyalnya hilang. Ini sudah mulai timbul tenggelam. Saya mendengarkan, tapi mungkin dari saya sinyalnya tidak pas ke situ. Terima kasih banyak Pak Rifan. Oke, mari. According to the victim, the survivor from Aceh when tsunami hit Aceh, their story, jadi banyak cerita yang orang selamat karena berpegangan ke pohon gitu. Nah, mungkinkah misalnya di beberapa tempat itu dipasangin pohon, ditanam pohon yang tinggi, sehingga orang itu kalau terjadi itu dia naik ke pohon, daripada sekarang misalnya membangun shelter yang nanti diisi yang isinya sampah segala macam seperti itu. Beberapa tempat kayak gitu. Masalahnya kalau kita tanam pohon untuk orang manjat, kayaknya kasus di tsunami ini kan sudah 5 kali yang besar jadi di Palu, Sulawesi Tengah, di Teluk Palu ini. Tidak langsung di Palu, tapi ya sekitarnya juga satu teluk ini. Tahun 60-an itu menurut Bapak dan Ibu saya yang waktu itu bercerita kejadian, mereka orang-orang di desa Desa Sabang, sebenarnya belum sebelum Desa Sabang. Kita di sini ada namanya Desa Sabang. Itu katanya mereka memungut mayat itu di atas pohon kelapa. Pohon kelapa itu peninggalan kolonial Belanda. Waktu itu tingginya ya kurang lebih 11 sampai 15 meter. Jadi Bapak bisa bayangkan kalau kita bikin suruh manjat orang, udah manjat terus tetap aja disambar sama tapi ya itu yang terparah, itu yang sampai mereka bilang kalau zaman dulu katanya air berdiri itu mereka memungut mayat itu tersangkut di pucuk kelapa itu. Jadi alhamdulillah dan semoga tidak akan kembali setinggi itu. Jadi kita hanya ini yang kemarin diberi jarak 100 meter dari tepi pantai, itu diharapkan nanti ditambahi pohon. Pohon ini setidaknya akan mengurangi kecepatan tsunami. Kemarin menurut teman saya yang bercerita, dia salah satu korban yang pas di tepi sungai, tepi pantai itu, dia juga hampir meninggal, tapi alhamdulillah cuman sobek di muka saja, panjang. Kena justru itu dia dihantam sama kayu mukanya ini di sini sampai dia pingsan. Jadi ya kita tidak bisa memprediksi yang pasti, tapi cuman mengantisipasi saja. Kita 100 meter itu saya pikir relatif bagus kalau ditanami pohon untuk mengurangi kecepatan tsunami.
Itu. Iya, saya lihat juga kalau misalkan tanaman ya, itu susah kalau misalkan seperti saya nggak bisa manjat kan repot juga cuma ngelihat ngelihat teman saya naik, saya nggak bisa manjat gimana. Terus kalau untuk menahan tsunami mungkin ya itu yang saat ini sudah melalui penelitian juga kan tanaman mangrove ya. Tapi kan tidak semua pantai bisa ditanami mangrove ya, apalagi yang di dekat-dekat kota itu. Tapi mungkin juga sih asal ada pengaturan yang bagus itu untuk mangrove juga menarik sekali untuk menghambat lajunya ombak. Baik, kita waktunya sudah habis. Saya mengucapkan terima kasih sekali Pak Rifai. Thank you for your presentation. Very interesting presentation because this is applied things that we have to know because we have to decrease the victims of tsunami or others. Dan terima kasih juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, dan walaupun kita diskusinya tidak melulu mengenai rumusan-rumusan yang disajikan tadi, tapi kita mampu menambah wawasan mengenai kebencanaan terutama di Kota Palu yang unik juga. Thank you for Jorian for your visiting weekly to this discussion, and I'll say happy holiday for your family. Stay safe, yeah. Okay, and well, stay safe, stay healthy. Oh yeah, we will. And also for Mbak Ilham, hati-hati dengan perjalanannya. Salam untuk sopirnya di sebelah ya. Insyaallah. Okay, everybody. Thank you for discussion this afternoon, and we will have another discussion next week on the same ID, the same time. Next week we have Pak Tony. Pak Tony will speak about towards the new normal tourism in Trenggalek East Java. So about the tourism. Yeah, next week about the tourism in this era, in this new normal era. I think that will be interactive. We have to see the condition right now in East Java. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Bye, thank you. Thank you. Thank you. Yang di mobil masih ngelihat. Oke, saya tutup ya. Ya, mari Mas Awan. Naik makan gimana kabar naik makan Mas Aris? Oke, saya tutup ya. Bye semua. Bye.